नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 22। कुलदुल्लज़ीना, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, तुम पुकारो उन लोगों को, ज़ाम तुमने गुमान किया हुआ है, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा माबूद, ला यमलिकूना नहीं वो इख्तियार रखते, मिसकाला ज़र्रतिन ज़र्रा बराबर भी, फिस समावाते आसमानों में, वला फिल अर्ज़े और ना ज़मीन में, वमा और नहीं है, लहुम उनके लिए, फ़ीहिमा इन दोनों में, मिन शिरकिम कोई हिस्सा, वमा और नहीं है, लहू उसके लिए, मिनहुम उनमें से, मिन ज़हीर कोई मददगार। आयत नंबर 23। वला तनफ़उ शफ़ाअतु और नहीं नफ़ा देगी सिफारिश, इंदहु उसके पास, इल्ला सिवाय, लिमन उस शख्स के आज़ना इजाज़त देगा, लहू उसको यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा फ़ुज़िया जब घबराहट दूर कर दी जाती है, अन कुलूबिहिम उन फरिश्तों के दिलों से, कालू तो कहते हैं, माज़ा क्या, काला कहा है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, कालुल हक़्क़ा वो कहते हैं हक़ कहा, वहुवल अलीयुल कबीर और वही है बहुत बुलंद बहुत बड़ा। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 22। कुलदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिम। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, उनको पुकारो जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल किया था। यानी माबूद होने का यहाँ ज़अमतुम के दो मफ़ूल महज़ूफ़ हैं। ज़अमतुमूहुम आलिहा यानी जिनको तुम माबूद गुमान करते हो। ए नबी आप फरमा दीजिए, उनको पुकारो जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल किया था, वो आसमानों में और ज़मीनों में ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते। मिसकाला ज़र्रतिन ज़र्रा बराबर यानी उनको ना खैर पर कोई इख्तियार है, ना शर पर कोई इख्तियार है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कुदरत है उनको, ना उनको नुकसान से बचाने की। आसमान और ज़मीन का ज़िक्र उमूम के लिए है, क्योंकि तमाम ख़ारजी मौजूदात के लिए यही ज़र्फ़ हैं। वमा लहुम फ़ीहिमा वो आसमानों में और ज़मीन में ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते और ना उनका उन दोनों में कोई हिस्सा है, यानी ना पैदाइश में, ना मलकियत में और ना ही तसर्रुफ़ में, किसी मामले में भी उनका कोई इख्तियार नहीं है। वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिम वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर और ना उनमें से कोई इस यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मददगार ही है, यानी जो किसी के मामले में भी अल्लाह की मदद करता हो, किसी भी मामले में भी अल्लाह की मदद करता हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बिला शिरकत गैर तमाम इख्तियारात का मालिक व मुख्तार है और किसी के तावन के बग़ैर ही सारे काम करता है। आयत नंबर 23। वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन आज़ना लहू और उसके नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ उस शख्स की सिफारिश नफ़ा देगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त फरमाएंगे। जिनके लिए इजाज़त हो जाए का मतलब है अंबिया और मलाइका वगैरह, फ़रिश्ते वगैरह, यानी यही सिफारिश कर सकेंगे, कोई और नहीं, इसलिए कि किसी और की सिफारिश फ़ायदेमंद होगी और ना ही उनको इजाज़त ही होगी।
دوسرا مطلب ہے مستحقین شفاعت، یعنی انبیاء، ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور یہ حضرات بھی اذن الہی، اللہ کے حکم کے بعد ہی گناہگار اہل ایمان کے لیے سفارش کر سکیں گے۔ کافر اور مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں ہوگی سفارش۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر ان دونوں نقطوں کی وضاحت فرما دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے ان کے بجائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اس کے نزدیک صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جس کو اللہ رب العزت اجازت دے گا۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وہو العلی الکبیر، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق اور سچ فرمایا۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی امر کے بارے میں کلام یعنی وحی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے فرشتے اپنے والوں کو فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فزع میں سلب ماخذ ہے، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق اور سچ فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔